Maayong hapon, ani ang Butuan on News Update sa Butuan City Public Information Office. Padayon ang paghatag og kahibalog oportunidad sa mga persons deprived of liberty sa Bureau of Jail Management and Penology, Butuan City. Pinaagi sa usa ka food processing training nga gipahigayon sa City Employment Services Department. Kapin 26 ka babaeng PDL ang may partisipar sa pagbansay din sila gituduan sa praktikal nga paghimo og longganisa ug siomai. Gipakita sa mga trainer ang step-by-step nga proseso gikan sa hustong pagpili sa ingredients hangtod na sa pag-andam o pagproseso sa mga produkto. Tumong sa aktibidad nga mahatagan og bag-ong kahibalo ang mga PDL nga ilang magamit sa pagsugod og ginagmay nga panginabuhian sa umaabot. Bisan anaa pa sila sulod sa pasilidad, ang maong training naghatag na og oportunidad nga makasugod sila og produksyon nga mahimo usab ibaligya sulod sa presuhan. Sumala sa BJMP, regular nga ginahimo ang susamang programa matag bulan aron madasig ang mga PDL nga magpadayon sa pag-usab silang kinabuhi ug mangandam alang sa mas maayong kaugmaon pagbalik nila sa komunidad. Og mao katong update ng adlaw alang sa mga updates, follow and like ang official Facebook page, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios.